Salam serakup ngau, salam tabik bahasa semua. Kita diatur benar-benar berita Iban TVS jam 7 malam. Gulang aku Sejudawi. Kita lanjur ngagai isi berita malam tu. Rang Undang-Undang Bekal 2021 tau kagi belanja 2021 saritu di Kemendarka berenggat Belasar Awam Dewan Rakyat. Agi belanja ke dipejurai ke perintah diketuai ke Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassinnya di Kemendarka pengudah semua setuju. Pengudah dipejurai ke Menteri Perkara Wang Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Maya 6 November ke udah 82 ikut Kawan Parlimen ngambil bagi bak pengawal pejurai ke agih belanjanya. Pengawalnya berengkah diatur ke Nyawari 9 nyentuk ke 19 November. Berbangunnya, Raban Menteri udah nyimpul jurai UPS Menteri ke diari ke Sida sebelum Tengku Zafrul nyimpul jurai ungkup UPS Menteri Perkara Wang Sarito. Tok dientudika pengawal ngundi dikenal ngemendar ke agih belanjanya. Berlalau ke takwim Dewan Rakyat, perkaranya dekat dipejurai ke barengat komiti pengelamak 10 hari sebelum undi sepiak bagian sekali lagi diatur. Kosyengkaram Asnani Madah, agia belanja 2021 ti udah dikemendarkannya jadi kesukung agai perintah besar hari baru pegai Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pengguna ngambil kira sukut penemu pengemeran undang-undang tambah megak sadar rakyat didinga dalam nentu ke agia belanja tu ulih dikemendar ke pengelantang semua rakyat kelibagi menua benuang betapik krisis pandemik COVID-19. Bak konteks Sarawak, ia madah kenyak peluang kebesar dikena negap ke juluk dekat ngetan ke hak dalam Sempekat Malaysia 1963 MA 63. You see, if the budget is not approved, it will affect the whole country. But with the budget being approved today, it is a show of strength in support of the Right Honourable Prime Minister Tan Sri, who still commands majority support, which is good for the country. But for Sarawak, we definitely may have to ask for more. We have to assert our rights. So the MA 63, the whole review of the whole thing has to be expedited. So it is not that we are asking for more during these difficult times, but we are asking for our right under Malaysia Agreement. That is all. Berita bukai, Perintah Besar setuju ngemesai ke pengeluar skim iSinar hari akaun wang turuk pengerja pengawak KWSP agar semua pemayar terkeruga. Menteri Perkara Wang Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz madah ke pengeluarnya dekat nguntung ke lebih 8 juta ikut pemayar. Nanti dibanding ke 2 juta ikut sebelum tu seraya nambah ke takak pengeluar hari RM9,000 ngagai RM10,000. Just true. Setelah saya berbincang lanjut dengan pengurusan KWSP pagi tadi, sukacita diumumkan bahawa program iSinar kini dibuka dan diperluaskan kepada semua ahli yang terjejas pendapatan mereka. Terima kasih Menteri. Tidak kira sama ada disebabkan hilang pekerjaan ataupun telah terkurang pendapatan mereka tahun ini, ahli tersebut layak memohon untuk membuat pengeluaran dari akaun saya. Tanpa mengira sama ada ahli tersebut bekerja sektor formal atau bekerja sendiri, tanpa mengira ahli aktif mencarum atau tidak, selagi terjejas pendapatan dengan ketara, bolehlah mengeluarkan simpanan dari akaun 1 KWSP. Bertemu baru. Nyelai tang amat nyadi. Siti fenomena punca air ke jarang di Pedak, Bak Sarawak, nyadi di tebing Tasik, Punang, Lawas, Maya Ari 3. Punca air nyadi urung pukul 4.30 lemai. Fenomena tu ngasuh sekedak peranak setempat kemendam bak endurnya irau hati. Tajak pihak nyadi ndak lama ajak Upis Meteorologi Malaysia madahka. Pun kebuah punca air nyadi ke Tegal gaya ubah monsun. Lebih lagi, Sarawak dia tuk benong napik gaya ubah monsun timur laut. Fenomena bakanya suah nyadi bak tebing Tasik tropik, tuk sebengkak hari pusing angin, ke nyadi bak atas air. Tang ndak maik pangkak ke balat, bakal puting beliong ke suah nyadi bak darat. Nitih ke report ke kadang punca air tu ulih ngasuh pengerusak nyadi bak endur ke bersemak. Lalu nanti semak kelalu balat, ia ulih narit ikan ari dalam Tasik ke atas. Punca air tu ndak beri penusah ngagai mensia mayuh, tang ia tahu maik penusah ngagai bot serta kapal mit ke bersemak. Malaysia sudah dirintai ke nyadi sebuah menua tidak dekat menerima vaksin COVID-19 dari China.
Ko Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin madah perkara tu dipadah ke Duta Besar China ke Malaysia Bai Tian maya penemuan ia bak bergunaan Parlimen maya hari 3. Malaysia beri pengagati ngagai China laban udah mandang ke komitmennya. Terang ya, Menteri Besar China ke Malaysia tu madah ke. Malaysia kaban sidak ke erat laban seruran meri bantu lebuh China dituntuang penusa. Bak pengerembai ke sama, perintah udah mantai ke pengagati ngagai Bai Tian. Ianya Duta Besar China ke Malaysia. Tu dikena ngerapit ke agi kaul antara kedua menua. Muhyiddin madagi kaul Malaysia ke engau China dia tu bak tikas ke cukup mana bak pun dari kaul diplomatik kedua menua kenyawari tahun 1974. China kaban dagang Malaysia pemaduk besar pengalamak 11 tahun berunggu. Kelimpah harinya ia madahkan Malaysia semampai ngelalu kemayuh Serikat Ari China beranak pukuk di menua tu. Lebih lagi bak sukut industri berpelasar ke teknologi tinggi. Suah didinga tang mai erti ke besar. Orang Bumai berkebun terus diperansang guna cara baru dalam pengawak bertanam betupik. Lebih lagi guna perengka teknologi bakal kesuah dipandang ke Ofis Bertanam Betupik Sarawak. Ko Menteri Muda di Ofis Kepala Menteri Undang-Undang Gau Adat Bumi Putra Sarawak, Datuk John Siki Tayai, perkara itu cukup berguna. Dia kena nambah ke pengeluar hasil bertanam betupik seraya nyungkak hasil penatai pemisi rakyat lebih lagi di menua pesisir. Penatai pemisi memudahkan rakyat nganjong anak sidak nampung sekolah bak renggat ke lebih tinggi. Ia kemegak Kaban Kunsil Negeri Adun Kaku Semada. Sarawak Alternative Rural Electrification Scheme SARES diatuk benung dalam proses disambung bak nanga tahu. Lalu projek SARES tu berguna ke ungkup penyampau 18 juta ringgit yang masuk ke jakunyak lebih berjadi ke pengerami Nutup Agriculture Community Outreach Program AgriCorp Maya Ari 2. Bak pengerami kesama ia udah beri ungkup projek MIT menua pesisir MRP penyampau RM20,000 ngagai Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturong Pendiau JKKK Rumah Saleh dikena nyeruri paip. Kelimpah harinya ia megak meri penyampau RM20,000 ngagai Biro Orang Induk Rumah Saleh. Pihak megak ia nyerah ke cek MRP penyampau RM506,500 ngagai 28 JKKK Rumah Panjai Engau Gerempung Ukai di kuasa perintah NGO. Gendang pampat sebengkah Harimai Nasar Raban Bangsa Dayak di negeri itu. Lalunya patut ditanke ngamin dak lenyau ditelan arus pemansang. Presiden Serakup Tajai Sarawak Timothy Jagat madah ke merambut dekat ngagak rekod dalam Malaysia Book of Records MBR bergendang pampat enting angkat ke ramai jakuk 1000 gendang 1000 minit. Kuya madah perambu dekat ngatur gendang pampat bak bulan Jun udah dilanjar ke berindari pengelekai COVID-19. Jadi tujuh Serakup tu dikenang-kenang lalu nyagu ke adat main asal kita iban. Pihak megak nyerakup ke semua Dayak Pulau Borneo, Kaum Sabah, Kalimantan, Laut Brunei. Jadi Serakup tu megak udah ngawal bala sidak hari Kalimantan, Serakup hari Kalimantan, ngau nanda ke nanam ke sinti-sinti di Ketua Datuk Seri di Melanggu, Temawai Tambul Luah, menua Segumuan, Kabupaten Sanggau. Kira 45 minit hari penduduk sepadan budaya. Jadi kelimpah harinya Serakup tadi Sarawak megak suah benar mantu orang kena usaha rumah angus apakah bapak saya siung asriman bapak betuang. Jadi dulu hati Serakup tadi Sarawak tu dekat megak Siti Riko kena pampat beramai ke jakuk 1000 ikut bergenang 1000 minit. Kuya madagi Serakup tu dekat ngatur programnya berguleng kelab main asal Dayak ke Mada, kelab gendang pampat Kuching, Serakup Ngasi Dayak Bukit Kelingkang ngau Serakup Ari Bintulu Miri serta Sibu. Lalu tu dekat diadu ke baru ngempuruk ke sidak ke bisik pengelandik serta kerinduk bak pengawak tu kelimpah belajar bergendang. Kuya ke Tegal berguna ke belanja ti besai yang harap bisik bantu ari upis ke berkaul ngambil ke pengawak bergendang mujur diatur. Seriris ngau juluk dekat nempak nama Dayak seraya ngetan ke pesaka muzik asal Dayak. 7 Serakup tu dikena ngenan ke adat, mandang ke main asal Iban, ngau ngepan lalu dekat nyerakup ke semua bangsa Dayak di Pulau Borneo, nyengkau ombak Kalimantan ngau Brunei. Serakup megak kalak ngatur program nanam pentik Dayak Iban berguleng ngau Tembawai Tampun Juah di Segumun Kabupaten Sanggau, Indonesia. Kelimparinya cakah berjalai ke pengawak pengasih bakal beri bantu ngagai orang ti tasah dalam penusah ngenyit bakal penusah angus.
Ungkup rikut, Serakup Tajai Sarawak ditumbuh ke bak tahun 2019, enggau Tok Perambu Wari Datuk Edmund Langgu Saga, Profesor Madya Dr. Nelson Ilan Mersat, ngau Timothy Jaga. Barang siapa ti dekatnya di Kaban tau ngisi pom, ngau ngelawak laman Facebook Gerempung Tajai Sarawak, tau ke WhatsApp terus ngagai Timothy Jaga, bak lumur 011 2501 9627. Penurusan Ngenyit Negeri Sarawak JPBN udah mutus ke atur tagang pemindah belebas PKPB di Pelilih Kuching di Ketu ke-27 November 2020 ianya hari 5 pukul 11.59 malam. Terberindik hari Kuching meruan berstatus jingga ngau penyampau semua kes ianya 30 kes berampit setempat dalam tempoh 14 hari. Sehari itu megah 4 kes positif baru COVID-19 diriput ke di Kuching Sarawak untuk nyadi ke penyampau semua kes positif COVID-19 di Sarawak nambah ngagai 1,062 kes. Komiti Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS madah kes ke 1,059 ngau 1,060 ngawal 2 ikut peranak menua tu ti baru pulai hari Sabah Nepan Bilun hari Kota Kinabalu ke Kuching maya 25 November 2020. Kes sudah dipasuk ke Ward Isolation di Hospital Besar Sarawak ngambil ke di Perubat Silia. Kes tu di kategori kes berampit di kanan dur ti bisik risiko COVID-19 ianya maya sidak bak Sabah. Kes tu kes import B. Kes ke 1,061 ngau 1,062 ngawul 2 ikut peranak menua tu ti baru pulai hari Pontianak Kalimantan Barat maya 24 November 2020. Sidak tu diri sebilik pemesai pengelikun di Konsulat Malaysia di Pontianak Kalimantan Barat, Indonesia. Kes tu di kategori kes berampit di menua luar ianya maya di Pontianak Kalimantan Barat, Indonesia. Kes tu kes import A. Entudi kenyak bisik 7 kes baru udah gerai ngau dikemendar ke Pansut Ari Hospital Sarito. 6 kes Ari Hospital Besar Sarawak ngau City kes Ari Hospital Miri. 28 ikut agi diperubat ngau dipasuk ke Ward Isolation Hospital. 25 kes di Ward Isolation Hospital di Hospital Besar Sarawak. 2 kes di Hospital Sibu ngau City kes di Hospital Miri. Sari temegah bisik 43 PUI baru diripot ke ngau nada kes PUI agi ngantik pemutus peresa makmal. JPBN Sarawak dekat merik terima kasih ngagai semua agensi ngau semua peranak pelilih Kuching kelebih agi ketegal kerjasama dalam menentukan SOP dititih nyentuk ke kes berampit setempat ulih ditagang. Beritanya tadi ngujung ke berita Ban TVS pukul 7 malam. Terus jaga pengelikun kau pengerai kita. Aku Studawi Madah Kediri Mupuk dulu. Terima kasih semua.